কোনোদিনও সাধারণ গাইলিয়া অবলি বাঙালি চিনি বানিয়া খাইনা রবা আं কই যাব এসে আं বাজার কমিটির পক্ষ আঙ্গুই আं বলতে করবা বড় বড় সেই আপনার পাবে অনেক মানুষ এডুকেশন চালু তবে और कॉन्फार्म डिसिंग की बनो जेरो को चार तो डिमांड को डिसिंग को कोई तो भालो दा एडीसी का तो तेरो और प्रोसेस बनाने की जो बात डिसिंग ओ वो से कोमरे होला वो एडीसी का तो तेरे वो से यूज करके से तैसा सिनो प्रोडक्टिव को लिखी करे से वो चाहे कोई ना को এবং পুইলে বড় জাপান সংসদে আনতি এসিএ বিসিরমতি অপান্দা অমন বাইথাক বাবু লাস্ট পান্দা নিতা খেলে লিখো তাই বিশা সিঙ্গো পবুরি সিঙ্গো রিমি বাস সিঙ্গো না তাই বিশা যে মিটিং অর্গানাইজ করি তাইসা ও বাজার কমিটি বাই ও বাজার ও হাবিও দোকান নাই জব তো বাইনাছে দোনি কক বাইনাছে কাছে আসলে না তিনি কমিটি করব एक बार भाई एक मीटिंग आसनो बेकू बिजनेस सॉल्यूशन बार-बार आसु भाई कैसे सब समय दापे सिनोनो कार्यक्रम करे তাই ভবিষ্যৎ তাই और ফেমাস হয়ে সিনিয়র মডারেটিং এমসি বড় স্যার রবিবার কোনা তাই और ফেমাস হয়ে সিনি অন চাইনি এমএলএ